जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मान प्रणाम करुच्ची। महापुरुष माने तालपत्र पोथी सिद्ध सन्त साधु महापुरुषों सहित एमतीक ब्रह्म धरावतरण करेंगे मर्त्यमंडल भारत भूमि प्रथगामी होता शिष्य मान बाट को आणवे योगी गुरु माने आउ जो भाई भाव में महापुरुष आज जहाँ प्रमाण देते आम गोटे शिशु अनंत पीठर एक महापुरुषों बाणी प्राप्त करूँ आधे थिला ठाकुर श्री श्री निगमानंद मालिका प्रमाण आज आम एमती एक योगी गुरुंकर प्रमाण देवु जहाँ जो अनेक शिष्य माने बाटबणा होता शिष्य माने बाट को फेरी सिद्ध साधक होती से किए विषय कौन रही मालिकार प्रमाण अति सुंदर तथ्य को आपण आगे आज प्रमाण देवु बोले बंगदेश हेब जन्म तार कृष्ण धन अटे तार पियर बोले तांकर जन्म हो बंगदेश आउ बापा नाम हो कृष्ण धन बोले माता स्वर्ण लता जानी था बाबू नाम अरविंद हेतु रखिबु बोले माता तांकर स्वर्ण लता हो आउ नाम अरविंद हो आउ भक्तबंधु आउ से कौन करिवे कहले जोग मार्गे रही काटिब दिन ब्रह्मरे चित्त लगाइब ध्यान कहले जोग मार्गे रही से कौन करिवे ना दिन काटिबे आउ ब्रह्मरे चित्त लगाइबे आउ पुणी कहले देवी अन्नपूर्णा मर्ते रहीण शिष्या भावे रही काटिब दिन भक्तबंधु मर्त्य स्वयं अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी जन्म होइथिबे आउ शिष्या भावे तांकर दिन काटिबे ये समस्त तथ्य बंगदेश किए जन्म होते संपूर्ण रूपे नाम ये महापुरुष लिखिं कृष्ण धन अटे तार प्रियर माता नाम स्वर्णलता हो सहित नाम हो अरविंद ये आपण समस्ते जानी सारे से योगी गुरु आम कहूँ ये ना श्री अरविंद आउ भक्तबंधु जे कि जोग मार्ग दिन काटी जहाँ प्रमाण जहाँ जीवनी प्रमाण करुँच जोग मार्ग रही आपणकर जितेबले श्री अरविंदर जन्म पर जहाँ जन्म होता 1872 मसीह अगस्ट 15 तारीख कलिकता जहाँ बंगदेश बोली महापुरुष प्रमाण कर भक्तबंधु ता सहित महापुरुष लिखिं पहले वेद उपनिषद मन थी जोग मार्ग थे जे कि स्वाधीनता आनीदवाई इंग्रेज विरुद्ध सी कड़ा स्वर उत्तोलन कर भारतर स्वाधीनता संग्रामी मान भितर रही सी कारावरण करते आउ जेल रे रही साधना जीवन यापन करते पुणी कहुए अति मानस चिंता को जे कि जोग माध्यम पृथ्वी को आनी जोगर जो रही साधना तेणु तांकर प्रधान शिष्य थे जे कि श्रीमा जे कि आज श्रीमां कथा रखुच्च जे कि स्वयं श्री अन्नपूर्णा जन्म हो शिष्य रूप में आसी पहुँचे तेणु जहाँ बाणी थिला श्री अरविंदर जे शक्ति रूपिणी जननी को पूजा न कले शक्ति प्राप्ति हेबा असंभव आउ सही योगी आज कौन कहते मु लक्ष लक्ष शिष्य चाहे ना आउ जहाँ बाणी वर्णना अच्छी अर्थात 100 क्षुद्र अहं शून्य आउ पूर्ण मानव भगवान को जंत्र रूपे जदि मु पाए ताही मो पे यथेष्ट आउ प्रकृत मो गुरु हेबाको चाहेना कोठी से निजको गुरु बेली भगवान बेली मध्य कहिना कहीं संसार भीतर अनेक निजको भगवान बेली कहिचन किंतु कोठी कहिना श्री अरविंद निजको भगवान बोली आमको जो जिनिस मिली ताहार आम हूँ रक्षक केवे निजक मालिक बोली भावना आ प्रकृत में बाणी केते महत्वपूर्ण वर्ण करुँ देखु ये भाव में आपण आखिरे लुहा सीज से भाव को आप ग्रहण करते जे आम संपूर्ण रूपे जो जिनस को आम किणु जो जिनस अच्छु घर द्वार संपूर्ण रूपे आम मालिकाना जाहिर कर श्री अरविंद कहते जे आम सेगुड़िकर रक्षक आम मालिक नुहे आ प्रकृत में भी जहाँ भी देछ तुम्हें भी देछ जहाँ नेउ अच्छ तुम्हें बाकी जहाँ जे सबू तो तुम जगुआली खाली आम प्रभु जहाँ तो देछ तुम्हें ही देछ जहाँ नेउ अच्छ तुम्हें जहाँ मिली सबकि तुम इच्छा ही मिली केवल आम मात्र केवल जगुआली मात्र प्रकृत में आम हूँ से जगुआली तेणु निजको केवे मालिक मन करना आउ जी अनंत को स्वीकार कर अनंत स्वीकार कर सी निजे कहते धरारे शांति प्रतिष्ठा करने जहाँ जन्म हो बोली महापुरुष लिखिं भक्तबंधु नाम होकर अरविंद आ शिष्या भाव में काटे श्री माँ जी कि पूर्व नाम थी मीरा बोली पूर्व नाम थी आ श्री माँ बोली तापर लिखा श्री माँ बोली होई विख्यात आउ तू आगे कहली कथा गोपत पुणी ये तो रहा पूर्वर कथा परवर्ती मुहूर्त कौन हो श्री अरविंदर जो शिष्या माने
ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲେ ଦୁଇ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଦେବେ ଦର୍ଶନ, ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନ ତ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂସାରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଆହୁଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବେ। ଅନେକ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କି ବଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ ମାଳିକାର ତଥ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବାଲିପାଟଣା ପୀଠରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ତା ସହିତ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କାଗଜକୁ ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମିଳିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିଲୁ, ଯାହାକି ବଙ୍ଗଦେଶ ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନା ଏହା ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଯାହା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୁହଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମାଳିକାରେ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ବୟସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ସେମାନେ ପୋଥିରୁ କାଗଜ କଲମକୁ ଟିପିକି ରଖୁଥିଲେ, ସେଭଳି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ମୋତେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ସାଧୁସଙ୍ଗ ରାମରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଶ୍ରୀରାମ କଥା ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆପଣ ଯଦି ଦାନ ରାଶି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଆଉ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ରାଶି। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ରାଶି ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି 20 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦାନ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବିରିଡ଼ି, ବାଲିଆ ଏ ଅଧମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ 12ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ରାଶି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।